أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈر جاؤ جویں اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرنے دا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جدوں بھی موت آئے تانوں اسلام دی حالت دے وچ آئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیاں، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، میرے اور تواڈے پیارے آقا، پیر و مرشد اور ساری کائنات دے ہادی و رہبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات پاک، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں، برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان۔ سب دل دیاں گہرائیاں تو کہیے آمین۔ اللہ کریم اے آمین اج دی مبارک رات دے وچ قبول فرما کے منو اور توانوں اس در اقدس دی جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے کہ میرے تو قبل ساڈا برخوردار محمد صالح سرفراز جس عظیم کردے سلطان دیاں اور انہاں دے یاراں دیاں باتاں سنا رہے سن، اللہ کریم جیندیاں جی بار بار مسجد نبوی پاک دی حاضری اور خواب دے وچ آمینہ دلال علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما دن۔ رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال گزریا اور دیکھ دیاں سنبھل دیاں سوچ دیاں رمضان المبارک اپنے 28 دن گزار کے اج 29ویں اور اپنی آخری طاق رات دے وچ داخل ہو چکا ہے۔ انج سمجھو کہ ہن اے رب دا مکرم، محترم اور عظیم مہینہ صرف چند گھڑیاں دا مہمان ہے۔ دعا فرماؤ رب کریم ساڈے ساریاں دیاں کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، سستیاں، کاہلیاں اپنی رضائے رحمت دے نال معاف فرما کے جو ڈگدیاں ٹہندیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں کر سکے اپنی بارگاہ قبول فرما کے، نیکیاں تے شاید اس قابل نہ ہون، بس اپنے فضل بے حساب دے نال رب کریم معاف فرما کے آخرت دے وچ ساڈا معاملہ آسان فرما دن۔ رمضان المبارک دی اج 29ویں رات ہے۔ انہاں 5 راتاں دے وچوں کہ جنہ دے اندر
لیلۃ القدر دی تلاش اور جستجو دا حکم سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک بذات خود عظمت والا، رمضان کریم دے وچ اترن والی کتاب قرآن عظمت والا، رمضان المبارک دی لیلۃ القدر سال دیاں 365 راتاں دے وچوں بڑی عظمت والی، تے عظمت والیاں دے نال جڑ جائیے نا تے رب کریم اونا تے بھی کرم فرما دیندے نے۔ جڑے رمضان کریم دے نال جڑ گئے اور رمضان محترم دے نال جنہ اپنا تعلق مضبوط کیتا اور غنیمت سمجھیا کہ زندگی دے وچ رب کریم نے ایک مرتبہ پھر اے ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، تلاوت، اعتکاف، ذکر و اذکار، سحریاں افطاریاں، صدقہ خیرات، اللہ دی یاد اور رب العالمین دی رضا دے واسطے رات نو مصلیاں تے کھڑے ہو کے قیام دے وچ اللہ دا قرآن سننا، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں کوششاں سن کادے تو کہ اسی اس عظیم دن دے کھڑے ہون تو ڈر کے تے قیامت اور قبر اور اپنی موت دی تیاری کر لئیے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا اپنے محبوب نبی اور میرے تے تو اڈے آقا علیہ السلام دی زبان مبارک تو اس ماہ مبارک دے اندر اپنیاں روزانہ برسنے والیاں رحمتاں دا تذکرہ کچھ اس انداز دے نال فرمایا ہے۔ ذرا غور فرمائیے بڑے اختصار دے نال میں انشاءاللہ چند باتاں تو اڈی خدمت دے وچ عرض کر کے پھر دعا کروانے والا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سونے نبی پاک علیہ السلام نے جدو رمضان دیاں نویداں سنائیاں تے آپ اپنے صحابہ نو مخاطب ہو رہے سن، آپ فرما رہے سن، یا ایوہ الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے دنیا دے لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تواڈے تے ایک عظیم مہینہ عطا فرما دیتا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ، او مہینہ انیاں عظمتاں والا ہے، اولُهُ رحمتٌ، او دے پہلے 10 دن رحمتاں سمیٹن دے وچ گزارے آجے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، پہلے 10 دناں دے وچ اگر کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں اگلے 10 دناں دے وچ کمیاں تو معافیاں منگن دے وچ گزارے آجے، وَآخِرُهُ اِتْقُم مِّنَ النَّارِ، تے اگر پہلے 20 دناں دے وچ کچھ نہ کر سکے رمضان دیاں آخری جاندیاں کڑیاں دے اندر اپنے پروردگار دے کولوں ترلا تے منت کر کے جہنم تو آزادیاں مانگ لے آجے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اصل کامیابوں نے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور لوگوں سارے نے دنیا تو رخصت ہو جانا ہے، کسے نے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا دے اندر نہیں رہنا، ایک وقت نہیں دنیا تو جانے، روز جنازے پڑھنے، روز جنازے اٹھانے تے روز خبراں سننے، اور جدوں زندگی دے موک جانے سا بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، ایتھے میری میری کرنا ہے، کانو جھوٹ دی پوڑی چڑھنا ہے، او جھوٹ جھوٹے آندہ ہندائی راہ بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، او ایتھے مرضی اپنی چلانا ہے، سوٹ
सूट वन सवन्ने पाना आए, तेरे पहले भी लैने ने ला बंदिया, इस सादा नहीं कोई वसा बंदिया, और तेनू फटे उते लटावनगे, तेरे अपने ही तेनू नवावनगे, और तेनू मंजी उते देनगे पा बंदिया, इस सादा नहीं कोई वसा बंदिया, और तेनू तीन चादरां विच लपेटनगे, लोकी आके मुंह तेरा वेखनगे, तेनू कबर विच देनगे पा बंदिया, इस सादा नहीं कोई वसा बंदिया, और तेनू अल्फी एक पहनावनगे, ओनू जेब भी कोई नहीं लावनगे, जेब अमलां दी भर के ले जा बंदिया, इस सादा नहीं कोई वसा बंदिया। फरमाया सारे ही दुनिया तो जाने, सारे ही रुखसत होने, व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जेड़ियां दुनिया दे विच नेकियां अमल करना, क़यामत दा दिन होएगा, तेरे सामने तेरा रजिस्टर रख दिता जाएगा, तेरे सामने तेरा नाम अमल रखा जाएगा। अगली बात फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, आमिना दलाल अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे ने, और लोगों जहन्नम दे कोलों माफियां आखिरी अशरत विच मंगे आज क्यों? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिन्नू जहन्नम तो रिहाई मिल गई, व उदखिलल जन्नता, ते जेड़ा जन्नत दे विच दाखिल कर दिता गया, फ़क़द फ़ाज़, ओ बंदा कामयाब है, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ए दुनिया दा साजो समान इत्थे रह जाने, नाल जाने रमजान दियां कीतियां नेकियां ने जाने, नाल जाने हाथ दे खर्च कीते ने जाने, नाल जाने सजदियां दे विच हो बोका ने जाने, नाल जाने रब दे कोलों डरन ने नाल जाने, नाल जाने तेरियां नमाज़ां ते क़याम ते रुकू ने नाल जाने, अल्लाह दी बारगाह ते विच तेरियां हसनात ने जाने। इस वास्ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले 10 दिन रहमत मंगदे आ रहे, गलतियां हो जन दूसरे 10 दिन मगफिरत मंगदा रहे, कमियां रह जन ते आखिरी 10 दिन जहन्नम दे कोलों मुआफियां मंगदा रही, और फिर रही सही कसर इन्ना रातां दे विच निकल जाएगी। इन्ना रातां दे विचों एक रात ऐसी अल्लाह फरमांदे ने, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुहानू की पता लैलतुल कद्र की है? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, एक पासे 83 साल ते 4 महीने दी इबादत होए, एक रात अगर अल्लाह नसीब फरमा देन। और तवज्जो करनी चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैनू अल्लाह पाक ने दस दिता कि फलानी रात लैलतुल कद्र है। मैं तुहानू दसन आ रहा सा, राह दे विच 2 बंदे लड़ रहे सन, लड़ाई दी नहूसत इतनी कि मेरे को लैलतुल कदर दा तायुन बुला दिता गया, हुण इनू आखिरी 5 ताक रातां दे विच तलाश करो। मेरे भाई अज आखिरी रात है, जे दिल दे विच कीना ते बुगस ते दिल दे विच कुदूरतां ते अदावतां रहियां ते एक रात छड़ के साल दियां 365 रातां मत्था रगड़दा रहे, तेनू की पता लैलतुल कदर केड़ी होएगी। लड़ाई दी वजह तो आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मैनू भुला दिता गया कि केड़ी रात ओ कदर वाली है, हुण आपे तलाश कर लो। ते अज 29वीं रात है, आखिरी रात है, ते कोशिश करनी चाहिए ना कि जे इस रात नू पाना चाहने हैं तो फिर अपना दिल साफ कर लीए। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे ने, एक बंदा आया
نماز پڑھ کے واپس نکلے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کسے نے جنتی ویکھنا ہوئے تے او جا رہے آئے سبحان اللہ۔ دوسرا دن تیسرا دن ہویا حضور روزانہ یہی نوید مسرت سناندے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے دل دے وچ خیال پیدا ہویا یار میں ٹٹولا تے سہی پرکھاں تے سہی کیڑا عمل ہے، انہاں دے پیچھے پیچھے گئے جا کے ویکھیا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سمرہ بن جندب نے رضی اللہ عنہ۔ یار میں تواڈے وال پرونا رہنا چاہنا وا۔ انہاں کہا جی سو بسم اللہ۔ 2-3 دن رہ تے پھر ہار کے کہن لگے مینوں اجازت دیو۔ حضرت سمرہ کہن لگے کہ یہ تے مینوں بھی پتہ لگ گیا سی ایتھے نیڑے ہی تہاڈا گھر ہے تے پھر میرے گھر پرونے کیوں رہے ہو، کوئی تے شے ہے جڑی تلاش کر دے سو۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں تواڈے متعلق آمینہ دلال علیہ السلام دے کولوں 3 دن جنت دی بشارت سنی، میں ویکھن آیا او کیڑا عمل، او کیڑی ادا، او کیڑا انداز ہے جدے پاروں جگاں دے پیر علیہ السلام نے توانوں جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سامورہ فرمان لگے یار نمازاں تسی بھی پڑھ دے، نمازاں میں بھی پڑھ دا، تہجد تسی بھی پڑھ دے، تہجد میں بھی پڑھ دا، صدقہ خیرات تسی بھی کر دے میں بھی کر دا۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے جدے پاروں ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے میرے گنہگار دے متعلق اتنا اچھا گمان فرما دیتا ہے۔ او کی فرمان لگے میں رات نو جدو سونا نا تے اپنے بستر تے آ کے سارے دن دیاں لوکاں دیاں زیادتیاں یاد کرنا، اونے اے کیتا اونے اے کیتا، پھر میں سارے انو معاف کر کے اپنا دل صاف کر کے سو جانا ہوا۔ اللہ توفیق نصیب فرما دیں۔ لیلۃ القدر اگر پانی ہوئے تو پھر دل دی صفائی ضروری ہے پہلے، وگرنہ حضور دا فرمان میں عرض کر رہے ہیں فرمایا 2 بندے لڑ رہے سن، انہاں دی لڑائی دی نحوست دی وجہ تو لیلۃ القدر دا تعین میرے تو چھن گیا۔ وعدہ گھاٹا یاراں دوستاں دے کولوں ہو جاندا ہے۔ ہائے بخاری دے وچ آوندا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگاں دے وچ نا کسے گل تو اختلاف ہو گیا، ہو ہی جاندا ہے۔ بول دیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جہا زیادہ بول گئے۔ حضرت ابو بکر غصے دے وچ اٹھے اتھوں نکل آئے، جدوں چلے گئے نا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیال آیا کہ چل یار وہ چپ سن تے میں بھی چپ رہندا، دل دے وچ خیال آیا تے فوراً ٹر پے۔ اسی تے لڑیے نا تے اسی کہنے انہوں کہیں میرے جنازے نو بھی ہاتھ نہ لائے، میں مر گیا میری منجی نو بھی نہ ویکھے۔ تے انہاں دا عالم کی ہے، دل دے وچ خیال آیا چنگی مندی سجنا کولوں، چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاران دا گلا نہیں کر دے اور نیک پریت جنان دی۔ جناب عمر حضرت ابو بکر جی دے دروازے تے چلے گئے، پتہ لگا حضرت صدیق گھر کوئی نہیں، تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی مسجد دے وچ چلے گئے۔ ادھروں حضرت ابو بکر پہلے پہنچ گئے سن، انج کر کے غصے دی وجہ تو اپنا کپڑا تہم حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہوا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ابو بکر سونیوں کی گل ہے؟ ادھروں حضرت عمر پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمان لگے یا رسول اللہ میں دسنا ساڑی آپس دے وچ کوئی کھٹ نٹ ہو گئی، تو تکرار ہو گئی تے میں تھوڑا جہا زیادہ بول گیا تے ابو بکر غصہ کر گئے تے مینوں احساس ہویا تے ویکھو میں معافی منگن آیا تے ابو بکر مینوں لب دے نہیں پے۔ اللہ اللہ تے آمینہ دلال فرماندے نے یغفر اللہ لکا،
یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تینوں معاف فرما دین۔ اے طریقہ دسیا نبی علیہ السلام نے، وعدہ گھاٹا اختلاف ہو جائے انہوں حسن اتفاق دے نال دور کریا کرو۔ ساڈے گھر دے وچ میاں بیوی دا جھگڑا، پھر اولاد دا ماپیاں دے نال اختلاف، بھائیاں دا بھائیاں دے نال جھگڑا، محلے داراں دا محلے داراں دے نال جھگڑا، اسی دل دے وچ کروڑاں قدورتاں رکھ کے تے کرنے کیاں لیلۃ القدر تلاش کرنے آ۔ اللہ اللہ اللہ، صاف کیجئے دل نو، 29ویں رات شروع ہے تے چند گھنٹیاں دی صرف رات ہے۔ لڑائی جھگڑا لیلۃ القدر دی تلاش نہیں جے ہون دیندا، سینہ قدورت دے نال بغض دے نال بھریا ہوئے لیلۃ القدر نہیں جے لب دی۔ اسی طرح آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ماپیاں دا نافرمان انہوں کی لگے جنہیں گھر آئی جنت موڑ دیتی، انہوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے۔ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تے جڑی گھر جنتی تے جڑا گھر جنت دا درمیانی دروازہ ہی انہاں دی خدمت کر کے انہاں نو اپنے تے راضی کر لے۔ ماپے ناراض ہون تے بندہ کہے میں لیلۃ القدر تلاش کرن ٹریا، اللہ اللہ اللہ۔ ماں باپ دا نافرمان لیلۃ القدر تو محروم رہ جاندا ہے۔ گستاخ صحیح بخاری دے وچ آندا ہے، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ نے تواڈے تے ماواں دیاں نافرمانیاں نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ ایک حدیث چاہتا ہے حضور فرماندے نے میں معراج دی رات آتش دیاں سولیاں تے کچھ بندیاں نو لٹکیاں ویکھیا۔ میں پوچھا جبریل کون نے؟ تے جبریل کہنے لگے اپنیاں ماواں نو گالیاں دین والے نے، اپنیاں ماواں دے نال ناروا سلوک کرن والے۔ میں معراج دی رات کچھ بندیاں نو ویکھیا جڑے جلدے نے تے پھر درست ہوندے نے تے جہنم پھر جلا دیندی ہے۔ میں کہا جبریل کون نے؟ تے جبریل کہنے لگے جڑے اپنے ماپیاں دا دل جلاندے سن اج او جہنم دے وچ جل رہے نے۔ ماپیاں دے گستاخ نو کی پتہ ہوئے لیلۃ القدر کی ہے؟ منع فرمایا، فرمایا لوگو اللہ نے ماواں دی نافرمانی تواڈے تے حرام قرار دے دیتی ہے۔ ایک دن نا نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے وچ بیٹھے سن تے آپ فرماندے نے راغی ما انفو، راغی ما انفو، راغی ما انفو، او بندہ برباد ہو گیا، او دی نک خاک دے وچ مل گئی، او بندہ تباہ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، جگاں دے پیر تے رحمت للعالمین نے آپ تے کنڈے کھلارن والے انہوں بھی بد دعا نہیں دین دے، آپ تے کوڑے سٹن والے انہوں بھی بد دعا نہیں دین دے، آپ تے کمر تے اوجڑیاں سٹن والے انہوں بھی بد دعا نہیں دین دے، آپ تے اپنے دشمنوں نو بھی بد دعا نہیں دین دے۔ وہ کیڑا بد نصیب ہے جنہوں حضور اج بد دعا دے رہے ہیں۔ کون ہے؟ آقا فرماندے نے راگی ما انفو، او بندہ برباد ہو گیا، او بندہ تباہ ہو گیا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیا جے، جویں حضور دی دعا ڈائریکٹ سانو لگ دی ہے نا، ایویں حضور دی بد دعا جنہاں نو لگ جائے او انہاں دے حق دے وچ پوری ہوندی جے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنوں میں قتل کراں، جنوں میں قتل کراں او جہنمی ہے۔ مطلب کی کہ حضور نجائز کسے نال نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، برباد ہو گیا۔ صحابہ حیران پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ بد نصیب؟ مولانا فرماندے نے ایک دن حلقائے اصحاب میں نبی نے دہرائے یہ 3 الفاظ کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے بدبخت، عزت جس کی
देखी हजरत बारी में गट गई। इरशाद यूं हुआ वो फर्जंदे ना खलफ, घर जिसके आई जन्नत और पलट गई। बुढ़ापे में ना हो माँ बाप का जिसको ख्याल, उस ना सईद बेटे की किस्मत लुट गई। ते पंजाबी दा एक शायर दी तर्जुमानी इंज करदा है, ओ आंदे ने बदनसीब ने ओ पुत्र जो मावा दा दिल दुखांदे ने। इथे उथे दोई जहानी हरगिज नहीं बख्शे जांदे। अज कल दे पुत्र मावा ताई गोरियां नाल डरांदे। मावा घर दे बर्तन दोवन ते बीवियां पलंग बठांदे। ओ बेकूफा तैनू अकल ना आई, ए भी तेरी माइया मां दे कदमा थले जन्नत। ए विच हदीस दे आया लैलतुल कदर पाना चाहुंदा ते मापियां दी खिदमत कर, अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। ए पंजाब कॉलेज दी जी चेन है ना, तुहानू पता है ऑनर मियाँ अमर साहब ने लाहौर वाले। एक दिन असी बैठे सा एक मजलस के विच, हजरत रोपड़ी साहब ही सन। वो मियाँ साहब के कोलों पूछे कि मियाँ साहब वो केड़ी गिदड़ सिंगी है तुहाडे हथ के माशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान च तुहाडी कॉलेजां दी चेन चलदी है, स्कूल चलते हैं अलाइड स्कूल, जिथे पैर रखते हो रब खैर कर देंदा है। मियाँ आमर साहब का कहना सी, मैं जिंदगी दे विच अपनी अम्मी नू कदी इनकार नहीं किया। काम मेरी समझ चाहता या नहीं आता। ईवन कि उन्हें एक वाकया दसिया, उन्हें कहा जिहदे तो बाद मेरे ते कामयाबियां दे दरवाजे खुले। कह लगे मेरा किसी बंदे नाल लैन देन दा तनाज़ा सी कोई 3-4 करोड़ दा। मैं उन्होंने फड़ के ते बन लिया अपने डेरे ते। उन्हें किसी तरीके रसाई मेरी अम्मा तक कर ली ते मेरी अम्मी ने सिर्फ मैनू फोन किया, आमर छड़ना बंदा कि मैं आप आवां तेरे कोल। हुण एक पासे 4 करोड़ रुपया है। मियाँ साहब कहते ने अल्लाह की कसम, मैं क्या अम्मी मैं मादरत चाहना तुहानू फोन करना पिया, दूजी गल नहीं की। आंदे ने मैं बंदा छड़ दिता ते मेरी माँ नू भी पता सी कि मेरे हक हलाल दे पैसे ने। मेरी अम्मा ने दुआ दी, आमर पुत्र तेनू अल्लाह इन्ना दे के रख रख के भुले, इन्ना अल्लाह तेनू अता करे कि तू साहब दे थके ना थके। अल्लाह अल्लाह आंदे ने ओ दिन ते अज दा दिन मैं जेड़ा काम शुरू करना अल्लाह मेरे ते रहमतां दे खैरां दे दरवाजे ही खोल देंदे ने। माँ बाप का एहतराम लैलतुल कदर दे हुसूल दे वास्ते जरूरी है। इसे तरह अगर एक बंदा अल्लाह दी नाफरमानी दे विच शराब पींदा, अल्लाह साडे मुआशरे नूं इस लानत तो महफूज फरमा ले। ओनू शराबी नूं की पता लैलतुल कदर की है। वो अब्दुल रहमान बल्खी वाला वाकया अक्सर मैं तुहानू शायद सुनाया होए। रमजान का महीना सी, बाप सिर तो उठ चुकिया सी, और जदों बाप टुर जाए ना औलाद बिगड़ जाती जे, इल्ला माशा अल्लाह। बाप सूरज दी मानिंदे, बाप दियां झिड़कां समझाना बाद औकात साडे घरदियां नूं भी, बीवियां नूं भी, बच्चियां नूं भी बुरा लगदा है। लेकिन याद रखो जिन्हां दे सिर ते बाप नहीं जे हुंदे ओ उजड़ जांदे जे। जिस बाग दा माली कोई ना होए उस बाग दा की हाल होना है। बाप फौत हो गया। अब्दुल रहमान बल्खी दा उठना बैठना गलत बंदियां नाल हो गया। रमजान दा महीना आया, ऐ रातां मुबारक सन ते अब्दुल रहमान बल्खी अपने घर दी बैठक दे विच यारां दे नाल बैठा शराब पी रहा है। मां नू कुछ महसूस होया, मां आई वेख्या रमजान दियां ताक रातां मुबारक रातां, और बदबख्ता तू शराब पीना पिया। मां ने गुस्से दे विच अब्दुल रहमान दे मुंह ते थप्पड़ मारिया,
अब्दुल रहमान बल्खी कहता है मैं अपने दोस्तों दे विच अपनी इंसल्ट समझी, मैं परतावा अपनी अम्मा दे मुंह ते थप्पड़ मारिया, मेरी अम्मी दी अख जाया हो गई। अल्लाह मेरी तौबा। जदों मैनू होश आया, और ये सारी गल हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक हज दे सफर दे विच लिखी है। फरमांदे ने हज कीता, मनासिक अदा कीते, ते फिर जड़ा ना मैं रात नू सुता ते मैनू ख्वाब आई, कहन वाला कह रहा है अल्लाह ने सारे ही माफ कर दिता है, अब्दुल रहमान बल्खी नू रब ने माफ नहीं किया। मालिक बिन दिनार फरमांदे ने मैं हैरान होया, सुबह उठिया, मैं अपने साथियों नू कहा पता ते करो अब्दुल रहमान बल्खी कौन है। पता लगा ए साडे खैमिया दे करीब ही एक खैमा है, वो अब्दुल रहमान बल्खी दा खैमा है। मैं ओदे खैमे दे विच गया, एक बंदा उन्हें अपने आप नू जंजीरां दे विच जकड़िया, ओदी एक अख भी नहीं, ओदा एक हाथ भी नहीं है। मैं पूछया अब्दुल रहमान तू है? आंदा जी मैं अब्दुल रहमान हाँ। ते मैं पूछया ओए जालिमा तेरी केड़ी खता है? अल्लाह हज कीते अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ फरमा देंदे ने। रमजान दी मुबारक आखिरी रात दुआ कर दियो अल्लाह मैनू ते तुहानू ऐसे साल इरफात दे विच जमा फरमा लेन। अल्लाह अपने बंदे बंदियां नू हजे बैतुल्ला दी सादत नसीब फरमा दे। हज ऐसी इबादत है, जग्गां दे पीर अल इस्लाम ने फरमाया जेड़ा हज करदा इंज ही है जिवें मां दे पेट चो अज ही पैदा होया, गुनाह कोई नहीं रहिंदा बाकी। मैं पूछया अब्दुल रहमान तेरा केड़ा जुर्म, तेरी केड़ी खता है कि रब ने सारे अनु माफ कर दिता है? मैनू ख्वाब आया है कि अल्लाह ने अब्दुल रहमान बल्खी नू माफ नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल रहमान ने इन्ना सुनिया ते चीख मारी ते बेहोश होके डिग पिया। होश आई ते मैं पूछया भाई यार गल ते दस गल की हुई है? तो फिर अब्दुल रहमान दसदा आंदा इस तरह मेरी बैठक बिगड़ी, ए रमजान दियां आखिरी रातां चलदियां सन पईयां, मैं अपने यारां दे नाल अपनी बैठक च बैठा शराब पी रहा सा, मेरी अम्मी ने मेरे मुंह ते थप्पड़ मारिया कि लोग लैलतुल कदर लभदे ने पे ते तू जालिमा शराब पी रहे है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं उस थप्पड़ नू अपनी तौहीन समझी, मैं परतावा अपनी अम्मी दे मुंह ते थप्पड़ मारिया, मेरी अम्मी दी अख जाया हो गई। जदों मैनू होश आई ना, शराब दे नशे चो निकलिया ते अपनी गलती दा फिर एहसास होया। मैं आख्या नी अम्मी मैनू माफ कर दे। मां कहती है जालमा तू ते लैलतुल कदर दी भी तौहीन कीती, तू ते रमजान करीम दे महीने दी भी तौहीन कीती, तू मां दे तुकद्दुस दी भी तौहीन कीती। वे जा अब्दुल रहमाना मैं तेनू माफ नहीं हूं करना। कहन लगा मैं आख्या अम्मी तेरी अख जाया हुई है, छुरी पकड़ दे ते अपनी अख निकाल देंदा। मां कहती है मैं फिर भी माफ नहीं करना। आंदा ऐसा हाथ दे नाल थप्पड़ मारे है, छुरी पकड़ दे हाथ कट लेंदा। अम्मी माफ कर दियो। मां कहती है मैं माफ नहीं करना। हत्ता के मैं सोचिया हज एक ऐसी इबादत है कि हज करिए तो अल्लाह पहले गुनाह सारे माफ कर देंदे ने। मैं हज करन उदों दा हर साल आउना ते मालिक बिन दिनार जी जिवें तुहानू ख्वाब आया ना, हर साल किसे ना किसे नेक बंदे नू ख्वाब दे विच इशारा हुंदा है, अल्लाह ने सारियां नू बख्श दिता, अब्दुल रहमान नू माफ नहीं जे कीता। अल्लाह अल्लाह। लैलतुल कदर तलाश करनी है ते वालिदैन दा इज्जत एहतराम ते तौकीर जरूरी है। ए रमजान दा महीना इस वास्ते हुजूर अल इस्लाम ने फरमाया सी पहले 10 दिन रहमत तलाश करो। कोताही हो जाती है यार, नसियान दे मादे चो बने आ, पहले 10 रोजे जाया हो गए, अगले 10 दिन मगफिरत लभो। कोताही हो गई बाजारां च शापिंगां दे विच, घर दे कम्मां कारां दे विच, कारोबारां दे विच, दूजे 10 दिन भी जाया हो गए।
وآخرہ اتقم من النار، آخری تاکا، آخری اشرا تے اج آخری رات، پھر قسمت یا نصیب۔ ایدے وچ اپنے اللہ دے کولوں جہنم تو آزادی دیاں دعاواں کرو۔ میں بھی ایک دعا کرنا، دعا کروان تو پہلا تے تسی آمین کہہ دیا جے کہ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم دے نال سانو سارے نو جہنم تو آزاد فرما دے۔ یا رب کر منظور دعائیں، یا رب کر منظور دعائیں تے تو فضلان دا سائیں، اللہ کرم فضل تھی اپنے اے دوزخ نہ تو دکھائیں، یا رب مینو سنے اولاداں تے سنے پیارے یاراں، یا امتی فرماوے سونا اچیاں شاناں والا، یا رب حشر دیاڑے جد آسی کوکن پانی پانی، کوثر نال رجا دے سونا۔ اے دعا کریا کرو، اللہ روزیاں دی پیاس برداشت کیتی، بدلے چ حوض کوثر عطا فرما دینا۔ یا رب حشر دیاڑے جد آسی تے کوکن پانی پانی، کوثر نال رجاوے سونا اچیاں شاناں والا۔ دعا کیجئے رمضان کریم دے وچ جیڑیاں عبادات کیتیاں اللہ قبول فرما لن، جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں اللہ معاف فرما دن۔ فطرانہ او دا ایک بہترین حل حضور نے دسے ہے کہ جیڑیاں روزے دی حالت تواڈے کلوں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، فطرانہ ادا کرو، اللہ کریم اپنی رحمت دے نال وہ ساریاں خطاواں معاف کر دیں گے۔ تو آخر تے ایہو دعا ہے کہ اللہ اج دی رات نو لیلۃ القدر دا درجہ نصیب فرما دیں، اللہ ساڑے سارے اندیاں محنتاں کاوشاں کوشاں قبول فرما لیں، اور اج دی رات رمضان دی بھی شاید آخری رات ہوئے، اور تاک راتاں دی تے آخری رات ہے ہی ہے وے۔ بس میرا جی کردہ سی کہ اس رات دا آغاز اللہ پاک دے سونے کلام تو کر لئیے، حضور علیہ السلام دے کچھ فرمان میں تو انو عرض کر دیا، باوجود کہ آج صبح تو میری طبیعت خراب ہے، ہون بھی عشاء دی نماز دے وقت 2 انجیکشن لگوا کے تے میں تو اڈی خدمت دے وچ آ کے بیٹھ گیا۔ صرف دل دی ایک تمنا سی، کوشش سی کہ 29ویں رات تاک رات ادا آغاز اللہ پاک دا کلام سن سنا کے کر لئیے، حضور علیہ السلام دے فرامین سن سنا کے کر لئیے، پھر باقی رات انشاءاللہ میرے تو اڈے کول اللہ دی طرفوں مہمان اور غنیمت اور چاند سے اج آخری موقع جے، ضائع نہ کریا جے، اپنے اللہ نو گڑ گڑا کے عبادت ریاضت تلاوت تسبیح تحلیل اللہ پاک دے حضور اپنے گناہاں نو یاد کر کے معافی بخشش دا سوال انہاں چیزاں دے وچ اپنی رات بسر کر دیا جے۔ اور اے رات وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اج دی راتی بڑے فیصلے ہونے جے، نہ جانے اج دی رات کتے میری تو اڈی موت دا ہی فیصلہ نہ لکھے آ جائے۔ اج دی رات بڑے فیصلے ہونے جے، اور اے رات طلوع فجر تک رہ گی، تو دعا کیجئے اپنی عبادات ریاضتاں دعاواں دے دوران، اللہ جے اج دی رات اس سال دے دوران ساڑی موت دا پروانہ تو اڈی طرفوں جاری ہون والا ہے، تے اللہ زندگی دے اس آخری رمضان نو ساڑے لئی نجات دا سما بنا دینا، اور اگر اللہ زندگی دے کچھ سال جے نصیب دے وچنے تے اللہ صحت دے نال ایمان دے نال سلامتی دے نال بار بار زندگی دے وچ رمضان کریم ویکھنا نصیب فرما دینا۔ آئیے مل کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعا کیجئے، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو
सानू सारियां नू मुआफ फरमा के दुनिया आखरत दियां खैरां भलाइयां नसीब फरमा देन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाह करीम जितने मुसलमान बीमार ने शिफावा नसीब फरमा। अल्लाह असी रूहानी जिस्मानी दहनी बीमारियां च मुब्तला मेरे मौला अपनी रहमत दे नाल शिफाए कामिला आजला नाफिया अता फरमा। अल्लाह घरां दे विच अस्पतालां दे विच तेरे जो बंदे बंदियां बीमार अल्लाह वरियां दे बीमार ने, कई ते इतने बीमार ने कि ओ रमजान दियां बरकतां समेटने तो कासिर। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल अपने बीमार बंदे बंदियां नू शिफावां नसीब फरमा। मेरे मौला अपनी रहमत दे नाल सानू रूहानी जिस्मानी ज़हनी बीमारियां तो निजात अता फरमा। मेरे मौला साडा ईमान अकीदा कि शिफावां दवाइयां दे विच भी तुहाडे हुक्म दियां मुंतज़िर रहिंदियां ने। अल्लाह दुखी बंदे दियां ते रातां भी लंबियां हो जांदियां ने। अल्लाह दुखी बंदे बीमार बंदे तेरी बारगाह दे विच रातां जाग जाग के गुजार देंदे ने। अरशां वालिया किसे दा मोहताज ना फरमाना। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल ईमान ते सलामती दे नाल चलदियां फिरदियां दुनिया तो ले जाना। अल्लाह जेड़े बीमार आए उन्हां नू शिफावां नसीब फरमा। अल्लाह साडे फौत शुदगान दी मगफिरत फरमा। मेरे मौला साडे चो जिन्हां दियां प्यारियां मावां दुनिया तो रुखसत होइयां ओ मावां ठंडियां छावां दुनिया तो जुदा हो गईयां। अल्लाह उन्हां दियां मावां दियां कबरां ताहत दे निगाह वसी फरमा। अल्लाह कईयां दे प्यारे अब्बू जान दुनिया तो रुखसत हो गए। अल्लाह उन्हां दे अब्बू दी कबर नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह यतीमां दा तेरे सिवा कौन पुरसाने हाल हुंदा, यतीमां दा कौन वाली वारस हुंदा। अल्लाह बाप दा साया सिर तो उठ जाए अपने भी बेगाने हो जाते ने, रिश्तेदार भी नजरां फेर जाते ने। अरशां वाले रब्बा अपनी रहमत दे नाल साडे मापियां दियां कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा के सबरे जमील अता फरमा। अल्लाह साडे दुनिया तो जान वालियां नू मुआफ फरमा। कईयां दे बच्चे दुनिया तो रुखसत होए, कईयां दे मापे जुदा हो गए। अल्लाह किते बीवियां दे सुहाग उजड़ गए, किते खामदां दियां बीवियां फौत होइयां। अरशां वालिया किते भैणां ने जवान वीरां दे जनाजे उठाए ने। अल्लाह किते वीरां दियां नजरां दे सामने भैणां दे जनाजे उठे। मेरे मौला साडे जितने प्यारे अजीज़ो अकारब दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा। ए मेरे अल्लाह इस मस्जिद दे जितने नमाजी दुनिया तो रुखसत होए, इस मोहल्ले दे जितने बसने वाले, इस इलाके दे जितने रहन वाले या जितों तक मैनू देखिया सुनिया जा रहा है, अल्लाह साडे जितने प्यारे दुनिया तो रुखसत होए अल्लाह करीम उन्हां सारियां नू मुआफ फरमा। अल्लाह उन्हां दियां कबरां जन्नत दे बागां चों एक बाग बना। अल्लाह बे औलादियां नू नेक औलाद अता फरमा। मेरे मौला बे औलादियां नू नेक और साले बेटे अता फरमा। अल्लाह जो साहिबे औलाद आए साडे बच्चियां नू नेक और फरमा बरदार फरमा। अल्लाह साडे बच्चियां नू बुरी सोबत बुरी बैठक तो महफूज फरमा। अल्लाह करीम साडे बच्चियां दे नसीब मुकद्दर अच्छे फरमा। अल्लाह जो जवान बेटे बेटियां दे रिश्तियां तो परेशान ने, गैब तो असबाब पैदा फरमा के अल्लाह नेक रिश्ते नसीब फरमा। मेरे मौला जो अपनियां बेटियां दी वजह तो परेशान ने, अल्लाह तियां बेटियां दे दुखड़े मापियां दियां कमरां तोड़ देंदे ने।
اللہ جنہ دیاں بیٹیاں سہریاں دے گھراں دے وچ دکھی نے انہاں نعمانیاں بیٹیاں نو سکھ نصیب فرما اللہ جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں انہاں دا تے دنیا تے سیر کوئی نہیں اللہ انہاں بہناں نو نیک ویر نصیب فرما اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے دور فرما اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے دور فرما اللہ جڑے کاروباری مشکلاں دا شکار نے عرشاں والے رمضان دی اس مبارک رات دے وچ ساڈیاں تمنا التجاواں ترلے منتاں قبول فرما کے اللہ کاروباری مشکلاں تو نجات نصیب فرما عرشاں والے تسی الرزاق ذوالقوۃ المتین سارے خزانے دیاں چابیاں دے مالک ہو میرے اللہ کسے دا محتاج نہ فرمانا اللہ بعض اوقات غربت اور حالات دی تنگی انسان نو کفر تک پہنچا دیندی ہے اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے واسطے رزق حلال دے دروازے کھول دے اللہ جڑے کاروباری مشکلاں دا شکار آئے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں رفع فرما اے میرے اللہ جڑے دکھی آئے انہاں دے دکھ دور فرما اللہ جڑے پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں نو رفع فرما اے میرے اللہ مقبوضہ فلسطین دے مسلماناں نو آزادی نصیب فرما اللہ مسجد اقصی شریف نو یہودیاں دے تسلط تو آزاد فرما مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا دے جس خطے تے بھی مسلمانہ تے ظلم ہو رہے ہیں اللہ مظلوم مسلمانہ دی امداد فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما پاکستان دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک پاکستان دے چپے چپے ذرے ذرے دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک پاکستان دیاں سرحداں دیاں حفاظتاں فرما اللہ پاکستان نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما میرے مولا بار بار ہزار بار بیت اللہ شریف دی حاضری نصیب فرما اللہ مسجد نبوی پاک دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اس سال حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما اللہ اپنے بندے بندیاں نو بار بار عمرہ دیاں سعادتاں نصیب فرما میرے مولا اپنے بندے بندیاں دیاں تمام مشکلات آسان فرما اللہ جو گھریلو پریشانیاں دا شکار نے انہاں نو اپنے گھراں دا سکھ چین نصیب فرما اللہ جنہ دے کول اپنے مکان نہیں عرشاں والے اپنی رحمت دے نال عزت والیاں چھتاں نصیب فرما اللہ کرائے داراں دی زندگی رسوائی والی زندگی ہوندی ہے اپنی رحمت دے نال اپنے تمام بندے بندیاں نو اپنے مکان نصیب فرما اللہ کریم زندہ رکھیں اسلام تے خاتمہ ایمان تے فرما دینا اللہ اسی گناہگار سیاکار خطاکار کچھ گناہ جڑے دنیا دے سامنے کچھ گناہ ایسے اللہ جڑے لک چھپ کے کر دے رہے اے میرے اللہ سارے جگ تو تے چھپ سکنے علیم بذات صدور میرے مولا لطیف خبیر میرے اللہ تیرے تو تے کچھ بھی مخفی نہیں عرشاں والے اج تک اپنی ستاری والی چادر دے وچ ساڈے عیباں نو چھپائے اپنی رحمت دے نال ٹکیاں چھپیاں انہاں گناہاں نو انجی معاف فرما دے اللہ جے ساڈے ورگا گناہگار کوئی نہیں شاہ تیرے ورگا بخشن ہار بھی تے کوئی نہیں اللہ رمضان دی اس رات دے وچ خالی نہ موڑی میرے مولا اپنی رحمت دے نال اپنے تمام بندے بندیاں دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڑے زندگی دے عمدن سہون گناہ معاف فرما اللہ ساڑے کالے دل نو جو گناہ دے نال سیاہ ہو چکے اپنے رحمت دے نور دے نال چمکا دے اللہ آنسوان دے پانی دے نال دلانو تون دی توفیق عطا فرما دے اللہ رمضان دیاں سہریاں افطاریاں قبول فرما
فرما اللہ دن دا بھکھیاں پیاسیاں رہنا رات دا قیام اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات فرما اے میرے اللہ جنہ دے بچے بیرون ملک نے پریشانیاں دے وچ مبتلا نے اللہ انہاں پردیسیاں دی حفاظت فرما اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے نوکریاں تو کاروبار تو بیرون ملک پردیس دے وچ پریشان نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں جواناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے بیرون ملک جیلاں دے وچ ناحق قید نے ماپے ایتھے ترس دے نے او پردیسی بچے اوتھے تڑپ دے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں تمام پردیسیاں نو جیلاں چوں رہائیاں نصیب فرما اے میرے اللہ سانو ساریاں نو رمضان کریم دے پاروں معاف فرما اللہ رمضان دے روزے اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال عبادتاں ریاضتاں قبول فرما اللہ اعتکاف والے آندھا اعتکاف قبول فرما اللہ تلاوتاں والے آندیاں تلاوتاں قبول فرما اللہ صدقات و زکات خیرات کرن والے آندی ایک ایک پائی اپنی بارگاہ قبول فرما کے جہنم تو آڑ فرما میرے اللہ زندہ رہیے اسلام تے اللہ مردیاں کلمہ شہادت نصیب فرمانا اللہ موت بہرحال اونی ہے اللہ رمضان دی 29ویں تاک رات تیری بارگاہ دے وچ دعا کرنے اللہ موت دیویں اپنے سونے محمد دے شہر مدینہ پاک دے وچ دے دیں اللہ قبر دیویں جنت البقیع بنا دیں اللہ جنت البقیع دا دفن نصیب فرما دیں اللہ ساڑیاں قبراں تحت دے نگاہ وسیع کو شادہ فرما اے میرے اللہ ساڑیاں قبراں دے امتحان ساڑے تے آسان فرما دینا اللہ کل حشر والا دنوں نے کہ تو پانی نہیں ملنا آمینہ دلال علیہ السلام دے حوض پاک تے سے ترے سانو سارے آنو جمع فرما لینا اللہ جنہانو نبی پاک علیہ السلام اپنے گورے گورے ہتھاں دے نال پانی پلا رہے ہونگے سانو گناہگارانو انہاں لوگاں دے وے شامل فرما اللہ جدن سارے چھڑ جانے حضور علیہ السلام دی شفاعت کبرا نصیب فرما اللہ جنت دے وچ نبی پاک علیہ السلام دا ہمسایہ بنا اللہ جنت دے وچ اپنے عزت والے مکھڑے دا دیدار عطا فرمانا جنہ جنتیاں نو تسی اپنی خوبصورت آواز دے وچ سورہ رحمان پڑھ کے سنان والے اللہ سانو سارے انو انہ خوش بختان دے وچ شامل فرما میرے اللہ اپنے بندے بندیاں دیاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں فرما اللہ ساڑے سارے دیاں حاجتاں پوریاں فرما دکھیاں دے دکھڑے غمیاں دیاں فریاداں سنے کیڑا تیرے سوا عرشاں والے اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے بندے بندیاں نو اج دی راتی معاف فرما دے اللہ تسی معافیاں نو پسند کرن والے اللہ اج دی رات نو لیلۃ القدر دا مقام نصیب فرما کے زندگی دے گناہ معاف فرما میرے مولا سچی توبہ دی توفیق عطا فرما اللہ ایک دوسرے دے سامنے بیان کر دے سنگنے چکنے علیم بذاتی صدور میرے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑے سارے دیاں دل دیاں نیک مراداں پوریاں فرما 99 ماما تو زیادہ پیار کرن والے اللہ ماما بھی خالی نہیں موڑ دیاں اللہ تسی تے 99 ماما تو زیادہ پیار فرمان والے اللہ اج دی راتی خالی نہ
موڑی اللہ تیریاں بندیاں پردے دے وچ ہاتھ اٹھا کے بیٹھیاں اللہ تیرے اے وڈیرے بندے بیٹھے انہاں دے چٹیاں والاں دی لاج رکھ لے اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں دی لاج رکھ لے اللہ انہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ لے میرے اللہ اج دی راتی ساڈے ساریاں دیاں نیک حاجتاں دی خیر ساڈی چولی دے وچ پا اللہ اپنے فقیراں نو خالی نہ موڑی اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے ساریاں دیاں دل دیاں مراداں پوریاں فرما خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ اللہ جولیاں پھیلائے ہوئے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اے میرے اللہ علی کل شیء قدیر اللہ کن کہہ کے فیکون فرمان والے اللہ اے میرے سمیع بصیر اللہ قریب مجیب اللہ اے میرے مستعان اللہ اے میرے رحمان اللہ اے میرے سبحان اللہ اے میرے منان اللہ اے میرے حنان اللہ اے میرے کریم اللہ اے میرے رحیم اللہ اگر تیرے دیوانے خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گر کس لیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین